Dito kami sa ano, Subic D. Reportson. Lakad-lakad. Tapos kayong apat din. Video. Picture. Selfie. Selfie. Na? Yeah. Selfie video. Picture mo lang sila tatay kasi daddy. Kaya. Tsaka yung daddy. Video ito. Dito muna pa. Oh. Okay. Nice. Umilo yung mata ni tatay. Ha? Umilo yung mata mo tayo. Malinaw? Umilaw? Ayun o. Umilaw? Ayun umilaw. Eh, ayaw mo pa nun, may ilaw. Tapos kayong apat. Apat na. Andun pa sila kaya. Oh, dito. Hindi, puro lang lalaki muna. O kayo muna mga lalaki. Tapos tayo. What do you want? Picture. Picture, picture. Dikit ka, son. Hindi naman mo yan. Tingnan mag-picture kayo. I hate pictures. I hate pictures. I hate pictures ka ba, daddy? I just hate pictures. I always have. I always have. Yun na, nasira na. Aliya, yan! Realis ka dyan. Sinabi lang, I hate picture. Amor. Isa pa. The next. Generally, when it comes to pictures, I'm not in them. I usually take it, run off and hide. And then Grabe. Mga babae. May bibida na naman ito. Siyempre meron na naman mababasa na sa ano to? Application. Oh, nandito si ano? Dito ano ni Sansa? Tento niya. Ewan na eh. Salubatan ako kasi. Baka nagpunta sa playground. Punta sa playground. Sino?